and sisters quarrel with each other, parents and children quarrel with each other, kung mag-away ang magsuon, ginikanan o anak nag-away, they want to cut ties and live separate lives. Ay, mag-iyahay na lang tayo. Pirmi lang ako'y musabot ni mo. Iyahay na lang ta. Di kita magkauyon. Mag-iyahay na lang kita. Pila naman ka mga igsuon tungkol sa gagmay panag-away, nag-iyahay na lang. Huwag na yun magkita, hangtod na nga matay. O di naman magkita ng mga matay. This also happens even in church, among spiritual brothers and sisters, no? Bisan sa simbahan, mga igsoon, espirituhanong mga igsoon, we stop going to church or look for another church because we don't want to go to the same church anymore with a brother or sister whom we have problems with. Ay, di na mo ganahan na ng simbahan na. Kaya kinisikuan, nangutan ako, aging kubayo eh. Kinisikuan, way tarong, saan-saan na. Way klaro. Usahay, hasta ang pastor, wag ganahin sa pastor, ha? Pati ang pastor, ay, lahi na lang kong simbahan at tuan. Di na ko ganahan niya ng simbahan. I want to warn you against escaping. Ayaw iskapo. Instead, I urge you to stay with others aboard the ship. Pabilin diha sa barko kauban sa imong mga kaubanan. Stay in touch with those who love you the most, who will be with you no matter what. You need the presence of God's people surrounding you when you hit rock bottom. Nagkinahanglan ka sa presensya sa mga katawan sa Diyos. Labi na, misangko, nagiugkas, kinalisdan sa imong kinabuhi. That's why in our church, we have small groups. We have prayer partners and other programs. We need close friends to pray and encourage us. Kinahanglan tao mga igsoon, ang mag-ampot nato o budasig nato. Init pa para sa uban ang nahitabo sa Miss Universe, yan to karson to. Yan to Lunis. Ganaw sa top 13, yan ang Philippines. Nagpakay, lukso-lukso. Labi ng mga Becky. Lukso na. Top 9, top 9, nagyan pong Philippines. Lukso-lukso, lipay kayo. Appear. Top 6, nagyan pong Philippines. Probably pa yan. Pag top 3, wala man. Na yung mga public viewing, di pang hipos na ang mga lingkuran ng muli. Huwag ka mahuman ng muli na kay top 3, wala ng mga Philippines. Sa mga barangay ng mga nasa mga public viewing, hipos na. Iyahay na lang. Kunya, daghang kayong mga kuminto sa atong kandidata na huwag makasunod sa top 3. Ang top 3 kinsa ganito, France, Haiti, o Colombia. No? After the announcement of the second runner-up, nga mo ang Colombia, duha na lang napili. Ang Haiti o ang France. Kulba na sila, ginawiray na sila kamot, di ba? Nyamara na sila gisulti. Di ba kayo na ito maklaro? Ako ba nag-interpret sa kailang istorya? No? Ako ba nag-ingon nga ilang kamong istorya? Ingon na ani. Ingon si Miss Haiti to Miss France. If you win, pa-French prize ka naman. Ingon ko no si Haiti. Niya, tubagsat ko no si Miss France. O ba, basta Haiti tayo. Ay, guys, sila din. Niya, giling-triling pa man pag-announce. Isla istorya. Ingon sa damo pa nag-istorya ko no si Miss Haiti nga to ni Miss France. Ingon siya, Haiti na lang tayo sa crowd.
Tunga na ng pulutaw, ilis-ilis. Nalindot sa mga. Tingin sila ba? Nalingon sa tulo sa Miss France. Oo ba? What are friends for? Okay kayo sila. Okay kayo sila. Like you, nagutos lang niya. Di harap sila nagkauban. Usay kita. Dugay na kita nila. Ngisi-ngisi. Magkabiki lang o gamay. Pagbuwag na layon. Huwag na yung French fries. Di na dahil kung sino ba? Kay Modanahe or Nabikil or whatever. May pa sila. You and I are designed by God to make it together. Kita gidisenyo sa Diyos na magkuyog yun, to survive ka, magkuyog yun. The anchor of unity holds us close. You will need the anchor of unity many times in your life, as did Paul. Sama ni Pablo. So hold on to unity. You cannot make it on your own. Bahalag, Haiti tayo. Tunga-tunga lang. Second, the anchor of renewal, verse 33 to 38. Kung karoon naman ko matikod na ni blur-blur naman kung pananaw nila. 33. Papadaan classes. Just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. 14 days. You haven't eaten anything. Now I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he broke it and began to eat. They were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, there were 276 of us on board. When they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. Manilang pangaon, ako ba nilang mga kargamento, ang mga grains, kung sa ito pagkaroon mga bugas o mais, ilang ipanglabay, aron bugaan-gaan ang ilang biyahe. Can you imagine fighting a storm for 2 weeks and getting virtually no nourishment? Why kaon? Duha na sila kasimana. That's what the men on Paul's ship experienced. Even more amazing. That's how most people respond to life's storm. Ingon sa dani kasagaran ang mga tao matubang sa problema sa kinabuhi. We run our tongues dry during and fighting the battles on our own. Kita nagyo'y kumbati sa atong problema. Mahubsa na lang ta. And we end up physically weak, emotionally drained, and unable to sleep. Di na ta makatulog, nangaluya na ta sa atong pagbati. The anchor of renewal guards against that sort of bodily exhaustion. Instead, Paul encouraged the men to eat, kaon mo, and be renewed. But first, he prayed. They all prayed. Can you imagine the scene? Una-una ang ilang panghitabo. The storm raged about them. Naa sila taliwala sa bagyo, ulan ug hangin, while almost 300 men bowed in prayer as Paul gave thanks for the food. Nang yuko sila, bow sila para sa pag-ampo, pagpasalamat sa ilang pagkaon. Then everybody on board joined together in the meal. Ang atong nourishment, personal nourishment is crucial during times of storm.
In panic moments, you'll skip on your meals. So kung nagka-problema ka, di nakaganahan ng mukaon. You'll also fail to get sufficient sleep. Di na kay ka makatugog insakto. And it won't be long before you will set aside prayer altogether. Hanto di na lang sad ka mag-ampo and you'll find yourself drained spiritually. Nahubsa na ka sa imong espirituhanong kinabuhi. Increased emotional pain mixed with decreased spiritual renewal can be disastrous to your faith. Delikado sa imong pagtuo. Physically weak ka na, wa pa kay renewal spiritually. Spiritual renewal comes primarily through prayer. Ang paglabas sa ato espirituhanong kinabuhi, magagikan una sa matanan diya sa pag-ampo. Simply talk it out. Isulti lang kini sa Ginoo. Seek His direction. Don't give up until you're satisfied you've got the mind of God. Ayaw pagkakontinto sa imong pag-ampo, hangtod nga dili nimo masiguro nga imo nang nasabtan ang paggiya sa Dios. And that's how Paul modeled on the deck of that rugged ship. For some of the men on board, posible nga sa daghan nila kauban diha sa maong sakayan. It could be their first time in their lives that they had prayed. Ubang tili ato primero pag yun nila itong panahon nga nag-ampo. Certainly it was their first time to pray to the Almighty God. Kung uban nila nakaampo na, primero pag yun nilang pag-ampo ngadto sa gamahanan nga Dios, may have been their only time that they have heard prayers offered for the food. Posibleng maopan ni sila nakadungog o pag-ampo pasalamat sa pagkaon. In the middle of a howling wind and rainstorm, they paused. Mihunong mo sa sila and witnessed a reverent, humble man offering a prayer of gratitude to God. Nakasaksi sila. Taliwala nining kalisod bagyo nga ilang yatubang. Nakakita sila og tao na nagpaubos tubangan sa Dios, nagpasalamat sa Ginoo. Usahay kita, sa pag-ampo na lang sa pagkaon, makalimot na. Huwag pa ganito yung bagyo, linaw pa kayo. Linaw kayo yun. Pero gigutom na late lang kaon o kaniyot sa iyang normal na kaon, kaya na mag-iuban na to, basta alas 7 kaon na yun, di mo kaon. Murag ibagyo na ang bahay, basta di makakaon. Kaya bisag kinsa na lang sa piton, bisag kinsa na lang pangasampan, basta alas 12, kaon na yun. Bisa mo naka-snacks o alas 11, alas 12 naman, kaon na sa. Nagyo'y oras-oras sa kaon. Pero ang oras sa pag-ampo, sige na lang ang pag-ampo. Basta masiguro lang kaon. Kining mga tawhana nakakita na bisan taliwala sa kagutom, taliwala sa kalisod, nakita sila gihimplo sa pag-ampo. And that encouraged them. It was simple, but its impact was profound. Simple lang ang pagpasalamat ni Pablo at sa Diyos. Paul had shown them the anchor of renewal, a glimpse of hope. Nakakita sila paglaom. Verses before this, you will see that they already gave up hope na maluwas pa sila. Pero aning mga dapita, kuman sila nakakita ni Paul na usa ka himplo sa pagpasalamat, pagampo sa Dios, nakakita sila o paglaom. Lastly, we need the anchor of reality. Verses 39 to 44. When daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach, where they decided to run the ship aground if they could. Cutting loose the anchors, ipang
naputol na nila ang mga pisik na naghikot sa ilang angkla, they left them in the sea, and at the same time untied the ropes that held the rudders. Then they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. Paingon na sila, bahalang mubangga, basta paingon tas kamadan. But the ship struck a sandbar and ran aground. Misangad yun. The bow stuck fast and would not move, and the stern was broken. Na kubak yun, kaya to pieces by the pounding of the surf. The soldiers planned to kill the prisoners. Pamatyo na unta sa mga gwardya ang ilang mga piniriso kay basin o makaiskapo. Any of them to prevent them from swimming away and escaping. 43. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out the plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. The rest were to get there on planks or on pieces of the ship. In this way, everyone reached land in safety. Nangaluwas yun silang tanan. All those going through a storm need to be engaged in the process. Tanan nga nakaagi o kalisod sa kinabuhi, kinahanglang ma-appeal sa proseso. No one is promised a magical escape. Even Paul, wala siya pasaligi sa Dios nga sakwaton ra ka sa akong anghel, ibutang ka dito sa kamadan. Why problema? Wala gisaara nila magical escape. I imagine that everyone did what he could so that all would reach the shore safely. Nagtinabangay silang maayo, pamutla o uban pa ang ilang gibuhat. It is not an acceptable option to fold our arms and wait for the storm to pass. Dili pwede nga mangyugpos lang ta kung may problema o paabuton nga ang problema mawala. Naiuban nagka-problema sa relasyon, para lagi na siya, tingaw para lagi na siya. Unya, di huwag yung kay gibuhat sad. Di bitaw ako'y sadaan. Huwaton na ako, mawagtang na. Ang kapungot. Why buhaton? It may mean some hard work. Posibleng na kinahanglan, pareha sa ilang kahintang. Hard work. It may require humbling yourself before God and others. Posibleng gikinahanglan na magpaubos ka tubangan sa Diyos o sa ubang mga tao. You may be required to admit wrong actions and seek reconciliation. Posibleng gikinahanglan gikanimo ang pangayo o pasaylo. Whatever the case, you will need to be involved. Kinahanglan ka ma-appeal sa proseso. Reality mandates that type of mature response. It's part of throwing the anchor. Kabahin kini sa atong paghulog sa atong mga angkla of reality and trusting God to bring you to the beach safely.